मित्रों, बांग्लादेश के अंदर कोटा आंदोलन के चलते जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर भी, दुनिया भर में जहाँ जहाँ बांग्लादेशी रहते हैं वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। अमेरिका से लेकर मलेशिया तक और यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह पर बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किए हैं। अब इन प्रोटेस्ट के नतीजे में एक ब्रूटल क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ और अब तक सैकड़ों स्टूडेंट्स जो हैं वो हलाक हुए हैं। इन हलाकतों के चलते ये खबरें आ रही हैं बांग्लादेशी मीडिया के अंदर भी और इंडियन मीडिया के अंदर भी कि 48 घंटों का एक ब्रेक लगाया गया है। प्रोटेस्ट में 48 घंटों का एक ब्रेक लगाया गया है और डिमांड ये की गई है स्टूडेंट्स की जानिब से कि इंटरनेट को खोला जाए और इसके साथ साथ कर्फ्यू को लिफ्ट किया जाए। ये एक डिमांड वहाँ पर की गई है। एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश स्टूडेंट ग्रुप लीडर सस्पेंड्स प्रोटेस्ट फॉर 2 more days. Our demand is the government restore the internet, withdraw the curfew, reopen campuses and protect the student protesters. Nahid Islam, the top leader of Students Against Discrimination, told news agency AFP. और उनको कोट करते हुए मजीद ये लिखते हैं कि during the 48 hours we will not hold any protests. Our demand is the government restore the internet, withdraw the curfew, reopen campuses and protect the student protesters. ये नाहिद इस्लाम साहब ने कहा है। अब देखें, ये जो इनकी डिमांड है ना, ये नेशनल डिमांड है। वैसे ये बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट में ये जो उन्होंने कहा है इंटरनेट खोला जाए। आपको पता है अभी तक ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं 3-4 रोज से इंटरनेट बंद है ना, तो कितना नुकसान हुआ है बांग्लादेश की इकोनॉमी को। अवामी लीग को तो शायद इस बात का इदराक ही नहीं है कि कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क को कितना फ़ायदा या कितना लॉस हो रहा है। वो तो बस अपनी में ही लगे हुए ना कि समहाउ बस फोर्स को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट को हम क्रश करें। लेकिन इस सब के चलते नुकसान कितना हुआ है? $1.2 बिलियन का नुकसान हो चुका है बांग्लादेश को, क्योंकि जब इंटरनेट बंद होता है तो बैंकिंग सेक्टर बंद होता है, कारोबार बंद होता है। आजकल तो हर चीज इंटरनेट पे हो गई है ना। तो जिस तरीके से अवामी लीग ने इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की है, ये बड़ा एक्सपेंसिव तरीका है। अल जजीरा ने इस लॉस पे रिपोर्ट किया है कि साउथ एशियन कंट्री इज एस्टिमेटेड टू हैव लॉस्ट $1.2 बिलियन इन रेवेन्यू with its vital garment export sector hit badly. अब भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इंटरनेट खोलो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अर्जेंसी यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही है। मुझे नहीं पता ये कितना लॉस सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा भारी भरकम किस्म का लॉस है। अगर स्टूडेंट्स महीना इस तरह से बैठ जाएं और महीना इंटरनेट बंद रहे तो बिल्कुल धपड़दूस हो जाएगा, बैंकरप्ट भी हो सकता है बांग्लादेश। यहाँ तक सूरत हाल पहुंच सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है इकोनॉमी के लिए। अल जजीरा कहता है कि दी country's top business owners asked Hasina on Monday to withdraw the curfew and restore internet service, which has been down for days as part of a complete communications blackout. They pleaded with her to have the army provide security for the Dhaka-Chittagong highway, the economic lifeline that connects the capital to the country's main port city amid fears of vandalism. तो अब भी आप देखें कि हुकूमत ने नहीं खोला, ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये जरा इंटरनेट खोलिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और कर्फ्यू को लिफ्ट करिए। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उन्होंने भी आलमी बरादरी से कहा है कि इसका नोटिस लें। ये जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, इसका नोटिस लें। वो कहते हैं कि बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट अनआर्म्ड स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल प्रेशर नीडेड टू प्रोटेक्ट राइट्स विद आर्मी डिप्लॉयड, इंटरनेट शटडाउन। ये बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स की आलमी तंजीम है। कहते हैं कि विद मोर देन 160 पीपल किल्ड, फॉरेन गवर्नमेंट्स शुड इमीडिएटली कॉल ऑन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड हर एडमिनिस्ट्रेशन टू एंड द यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स एंड होल्ड ट्रूप्स टू अकाउंट फॉर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। उन्होंने डिमांड कर दी है कि जिन्होंने भी स्टूडेंट्स को मारा है, सिविलियंस को मारा है, उनको आप कटघरे में खड़ा करें और उनको सजा दें। अब अगर आप केयरफुली देखें तो यही डिमांड्स स्टूडेंट्स की भी है, यानी कि दुनिया की जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो बात कर रही हैं, वही बात स्टूडेंट यूनियन वाले कर रहे हैं। अच्छा, मीनवाइल शेख हसीना साहिबा ने 2 मुल्कों के विजिट्स कैंसिल किए हैं। इस ऑन गोइंग ये जो अफरा तफरी वहाँ पर मची हुई है, इसके चलते 2 मुल्कों के विजिट्स, उन्होंने ब्राज़ील जा रही थी और स्पेन जा रही थी, दोनों मुल्कों के विजिट्स उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। उनसे लास्ट टाइम जब पूछा गया कि आप कर्फ्यू कब लिफ्ट करेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो लगाना ही नहीं चाहती थी। ये तो मार कुटाई जब स्टार्ट हुई तो मैं तो लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी मैंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन वाले कर रहे हैं,
ایک مرتبہ پھر سے اس مدعے پہ بھی انہوں نے اپوزیشن والوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، لیکن زیادہ تر جو اموات ہوئی ہیں، زیادہ تر جو کیجوالٹیز ہوئی ہیں، عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو پولیس والوں کے کریک ڈاؤن سے ہوئی ہے. مطلب جو اسٹیٹ نے فورس یوز کی ہے اس فورس کے نتیجے میں اصل میں زیادہ کیجوالٹیز ہوئی ہیں. اچھا دیکھیں، اب تک ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کی جو مین ڈیمانڈ تھی کوٹا سسٹم کے حوالے سے وہ کافی حد تک مانی بھی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، لیکن عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو وہاں پر پروٹیسٹس ہوئے ہیں انہوں نے کچھ دوسری چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. فرانس کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے لی مونڈ، انہوں نے کہا ہے کہ شیخ حسینہ کا جو پاور پہ گرپ تھا نا، ان کی جو رجیم ہے وہ ہل گئی ہے. ان پروٹیسٹ نے ثابت کیا ہے کہ ان کی پاور پہ گرپ ہل گئی ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے اسٹوری لگائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیڈلی اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ ان بنگلہ دیش شیک پی ایم حسینہ رجیم، ان کی پاور پہ گرپ جو ہے وہ ڈھیلی پڑ چکی ہے. Authorities in Dhaka changed the civil service quota at the origin of the unrest that has rocked the country since the beginning of July. According to a local daily, 174 people have been killed over the past 6 days. کہتے ہیں کہ حسینہ who has reigned unchallenged since 2009 has shown unprecedented brutality in her repression of the unrest. At least 174 people were killed in the space of 6 days, according to Prathamalo, the country's highest circulation Bengali language daily. The figure is provisional, as news from Dhaka is arriving very slowly. The government has imposed a wheel of silence, raising fears of the worst human rights violation. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ 174 کی جو فگر وہاں پر آ رہی ہے نا، بہت سارے نیوز آؤٹ لیٹس 200 سے نیچے کی فگر یہاں پر رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن پرابلم از دیٹ انفارمیشن کا فلو نہیں آ رہا وہاں سے. ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہے، زیرو انٹرنیٹ ہے بالکل، یعنی آؤٹ سائڈ ورلڈ جو ہے اس سے بنگلہ دیش کٹ آف ہے. بہت ساری کیجوالٹیز ایسی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے وہاں پر شہید ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی تک انکاؤنٹڈ ہے، یعنی کہ ان کا بھی نمبر بھی بیچاروں کا نہیں گنا گیا کہ یہ بھی ہیں. تو یہ نمبر اصل میں 200 سے زیادہ ہے، 200 سے کہیں زیادہ. یہ 175 کی یہ جو فگر بتا رہے ہیں 174، یہ کم فگر ہے اصل میں. اٹ از سمپلی بیکاز ان پروٹیسٹ کا جو اسکوپ تھا وہ پورے بنگلہ دیش کے اندر تھا، اور پورے بنگلہ دیش کے اندر وہاں پر پولیس لانچ کی گئی ہے. بروٹیلٹیز وہاں پر جاری رہی ہیں کافی دنوں سے لے کے 6-7 دنوں سے لے کر بھرپور طریقے سے پولیس نے اور دیگر جو فورسز ہیں انہوں نے ان پروٹیسٹ کو دبانے کی کوشش کی ہے. تو یہ بہت زیادہ بروٹل تھے. اب جب انٹرنیٹ کھلے گی تو یہ تصاویر اور ویڈیوز یہ ساری دنیا میں وائرل ہوں گے، اور بہت سارے ایویڈنسز لوگوں کے پاس ہوں گے جو کہ یقیناً انہوں نے سیو کر کے رکھے ہوں گے. اور جو ہی ان کی ایکسیس ہوگی انٹرنیٹ سے، جو کہ ہو جائے گی 2-4 روز کے اندر ہو جائے گی، آئی ہوپ سو. تو جیسے ہی یہ چیزیں کھلیں گی تو یہ مزید جو ایویڈنسز ہیں دنیا کے سامنے آئیں گے، اور اس کا یقیناً انٹرنیشنل لیول پر پریشر بنے گا عوامی لیگ کی سرکار کے اوپر. اچھا، ویسٹ کے اندر ان کی سٹینڈنگز ویسے ہی ڈاؤن ہیں. اگر آپ دیکھیں الیکشنز بھی متنازعہ ہوئے ہیں، کنٹروورشل ہوئے ہیں. ویسٹرن ورلڈ کو بہت زیادہ اس پہ کنسرنز بھی تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے. اور اوپر سے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی نا، بروٹیلٹیز کی جو ڈاکیومنٹری ایویڈنسز سامنے آئیں گے دنیا کے، تو عوامی لیگ کے لیے مزید ڈپلومیٹک لیول پر مشکلات بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی.